یہ ہے کہ جنگ بندی برقرار لیکن نیا محاذ بھی تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا اقدام آیا ہے، کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے لیکن آج شام سے آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی کریں گے تاکہ ایران کسی کو تیل فروخت نہ کر سکے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ وہ مذاکرات کی میز پر واپس نہ بھی آئے تو امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھی مذاکرات میں جو میں نے کہہ دیا ہے، جو 1 پوائنٹ میرا ایجنڈا ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے تو بس نہیں بنانے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے مذاکرات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پہلے بھی کہا ہے، بات چیت جاری رکھیں، اگر کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہے تو صحیح ہے لیکن جو میں کہہ چکا ہوں اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ریزسٹنس ہے وہ دیکھیں نا اپنا ہرمز کو لے کے بہرحال زیادہ نظر آ رہی ہے۔ کل ہم جب میراتھن ٹرانسمیشن بھی کر رہے تھے فواد، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر ڈیڈ لاک ہے لیکن باقی سارے پوائنٹس پر اگری ہو چکے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے نا شیرین کہ دیکھیں جو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی چیز سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آبنائے ہرمز بھی کھل جائے گی، پھر تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے نا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس اب روس اور سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر ابھی تک کوئی کسی قسم کا کوئی ان کے اوپر اتفاق نہیں ہوا، کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس حوالے سے تو کل ایرانی موقف بھی یہی سامنے آیا تھا۔ تو بہرحال کیا کہنا تھا امریکی صدر کا، ذرا ناظرین کو ان کی بات سنوانے سے پہلے میں ایک ذرا کامنٹ میں آپ سے کر لوں۔ یہ جو ایک بڑی اہم بات کی ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس وینزویلا والا تیل بھی ہے اور ہمارا اپنا تیل بھی ہے، تو اب دنیا کو چاہیے کہ جس کو بھی اگر تیل چاہیے تو وہ ڈائریکٹلی آ کے ہم سے لے، آبنائے ہرمز کو چھوڑے۔ چلیں سنوا دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ خود کیا کہنا ہے۔ لیٹس سی کہ ہاں ان کا کیا کہنا ہے۔ Very good things are happening with regard to the Strait, Hormuz. I would say it's holding well. 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. There are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. Iran is in very bad shape. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody. Iran will not have a nuclear weapon. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. Their promise was that they were going to open the Hormuz Strait. They didn't do it. They lied. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. Now they want to come up, but there's no real threat anymore. لیکن ان کی دھمکی کے جواب میں بالکل آپ کی درست بات ہے کہ لیٹس سی کہ ایران کا کیا کہنا ہے، تو ایران نے کیا کہا ہے یہ ذرا آپ بتائیں۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آبنا ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، آبنا ہرمز غیر فوجی جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ترجمان فازاران انقلاب کا یہ جواب آیا ہے، کہا اگر فوجی جہاز عالمی سمندری گزرگاہ کے قریب آئے تو سختی سے نمٹیں گے۔ بالکل، آبنائے ہرمز کے قریب کسی جنگی جہاز کا آنا جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ ادھر ترجمان ایرانی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، دھمکیوں سے امریکہ کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران ثابت قدم رہا ہے اور جنگ جیت گیا ہے۔ یہی ہوتا ہے فواد، دیکھیں جب بھی اس طرح کے وارفیئر سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا ہے، کیا کچھ ان کے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں، کس طرح سے وہ ڈیفینیٹلی اپنی عوام کو بھی تو پھر مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سیناریو میں جو ایرانی موقف ہے وہ بہرحال ہم نہیں اس کو جھٹلا سکتے، بہت حد تک درست ہے بھی۔ تو مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی میں ناکام رہے گا، ہماری افواج امریکہ کو ناکہ بندی نہیں کرنے دے گی۔ ایران ایسی جگہ نہیں جہاں زبردستی ناکہ بندی مسلط کی جا سکے۔ تو ڈیفینیٹلی بہرحال جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا تو بہت حد تک امپیکٹ پڑتا ہے، اور ہم نے دیکھا اس میں سارا کا سارا جو ایک چیزیں ہیں سیناریو، وہ اسٹریٹ آف ہرمز نے اس پورے وارفیئر سیناریو کو بدل کے رکھ دیا۔ بالکل درست بات ہے۔ اور یورپ کہاں کھڑا ہے، برطانیہ کہاں کھڑا ہے، ذرا کوئکلی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ برطانیہ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی میں ہرگز شامل نہیں ہوگا۔ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ویسے سر کیئر اسٹارمر ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے پر برطانوی حکومت کا فوری رد عمل بھی آیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے، آبنائے ہرمز پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد
नहीं होना चाहिए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक इक़दामात हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। लिबनान में जंग बंदी और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया। तो ये तो था जी, राब्ते हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट द, ये ही तो हुस्न है डिप्लोमेसी का। तो यूके का तो हमने आपको बता दिया। अब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ कहते हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल होने की कोई दरख्वास्त बिल्कुल वैसी ही बात की है जैसे है। सर केयर स्टारमर ने की है बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि ना ही किसी ने हमसे कोई राब्ता किया है। बहरी नाकाबंदी का फैसला अमेरिका का अपना है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। दैट्स व्हाट के हर ग्लोबल लीडर्स यही बात कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता से जंग और तबाही का खात्मा चाहते हैं। आबना हुर्मुज़ से तिजारत दोबारा बहाल होनी चाहिए। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका ईरान मुआहिदा ना होने पर और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। ज़ाहिर सूरत हाल टेंस है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल 8%, जी हाँ पूरे 8% इजाफे के बाद $104 फ़ी बैरल हो गया है, जबकि बरतानवी क्रूड ऑयल 7% इजाफे से $101 फ़ी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तो इस हफ्ते भी हुकूमत के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है आलमी कीमतें बढ़ती हुई तेल की, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है कि जो हम हर हफ्ते रिवाइज़ करते हैं अपनी कीमतें, तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक अच्छी खबर का बस हमें इंतजार है, कोई एक अच्छी खबर आ जाए इस जंग के हवाले से, ब्रेक थ्रू आ जाए, कोई डेवलपमेंट आ जाए, तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो सकती हैं। तो हथियारों से जंग, बाकायदा जंग लड़ रहे हैं, तो उनको एक टेबल पर लेकर आना बहुत बड़ी बात है। सदर ट्रंप ने भी इंडोर्स किया फवाद, उन्होंने भी तारीफ की है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात अच्छे रहे, ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडोर्स किया है, कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि सबसे अहम नुक्ता जो हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल जिक्र कर रहे हैं कि जौहरी मामले पर इत्तेफाक ताहाल नहीं हो सका है। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में जिन निकात पर इत्तेफाक हो चुका वो हमारे फौजी ऑपरेशन से कई दर्जे बेहतर हैं, लेकिन जौहरी सलाहियत खत्म किए बगैर इन निकात की कोई हैसियत नहीं। वही मेन 1 पॉइंट एजेंडा आप कह दें, इसे मेन पॉइंट कह दें, जिसपे अभी ब्रेक थ्रू होना बाकी है। अमरीकी सदर का कहना था कि इस सूरत हाल से कैसे निकलना है ये ईरान को ज्यादा पता है। अब मुनासिब वक्त पर हमारी फौज ईरान में जो कुछ बचा है उसे भी खत्म कर देगी। बहरहाल ये तो एक अमरीकी सदर का अंदाज है कि वो जी बात भी करनी है, थोड़ा बहुत ना धमकी भी देनी है, लेकिन फिर यू टर्न भी ले लेना है, ये भी एब्सोल्युटली। तो लेकिन ईरान यू टर्न नहीं ले रहा, ईरान डटा हुआ है, ईरान डटा हुआ है। और एक और मौक़िफ़ जो उन्होंने इंडोर्स भी किया है बहरहाल ये पूरे प्रोसेस में जो पाकिस्तान का रोल रहा है, और जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ नेक नियति से बातचीत की है। 47 बरस में आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। यहाँ पर फवाद हम ये बात ज़रूर कोट करेंगे, जैसे कि कल हमारे पैनलिस्ट भी ये कह रहे थे ना कि 47 साल से चीज़ें स्टैंड स्टिल थी, वो तो 47 घंटों में भी अपना इतनी तवक्को, आपको इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस बहरहाल नहीं रखनी चाहिए कि फौरन से वो मामला हल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल इट वुड टेक टाइम, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, चूँकि 47 साल का ये बैकलॉग है जिसको एक ख़त्म होना है। इन दोनों मुमालिक को बिठाना ही इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी है। और उससे बड़ी कामयाबी शीरीन आप ये देखें ना कि खुदा ना खास्ता कल जेडी वेंस ऐलान कर देते कि जी जंगबंदी ख़त्म हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप आके तैश में आके कह देते कि जी जंगबंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन कम अज़ कम ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छी बात है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त से चंद कदम के फासले पर थे, लेकिन हद से ज़्यादा शराइत और पल पल बदलते हुए मौक़िफ़ की वजह से हमारा ये मुआहिदा नहीं हो सका। अगेन उन्होंने वही कोट किया ना कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा गया, नेक नियति से नेक नियति जन्म लेती है। ऑब्वियसली अगर आप दोनों तरफ के इंटेंट आपका पॉजिटिव है तो ज़ाहिर कंक्लूजन पॉजिटिव होना है। तो बहरहाल ये एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ईरान की जानिब से सामने आया। लेकिन ईरान के स्पीकर और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का भी जो कहना था वो भी मेरे ख्याल नाज़रीन को बता देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतहाई मुफस्सल, संजीदा और चैलेंजेस से भरपूर मुज़ाकरात किए। हमने नेक नियति से बेहतरीन तजावीज़ पेश की जिसकी बदौलत मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। देखें होप इन्होंने यहाँ भी यही दी है कि पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका को ये फैसला करना होगा कि वो ईरान का एतमाद जीतने के लिए तैयार है या नहीं। और ये बात ना फवाद इन्होंने उसी तनाजुर में की है कि पहले भी आपको याद होगा जब मुज़ाकरात के बिल्कुल क्लोज थे, ठीक है, और तब जो है वो हमने देखा कि जंग छिड़ गई थी।